Okay, try natin ngayon mag-zoom test gamit yung Samsung Galaxy S24 Ultra. Ang iso-zoom test natin ngayon ay yung first muna yung castle sa bundok. I-zoom test natin yung flag. Kita ko dito may flag eh. Try natin. Yan yung normal. Then pag zoom natin, hindi pa siya visible dito. Pero kung i-zoom natin, lipat natin sa photo. Zoom natin. Times 10. And makikita nyo, yun yung castle. Ang i-zoom natin yung flag. Yan, times 10. Then, gawin natin times 30. Yan. Yan yung castle. O castle. Castillo. Zoom natin. Yan yung flag. Naka 100 times zoom na tayo. Then, balik natin ulit. Times 10. Yan, times 10. Ito yung normal. Then, zoom natin ulit. Times 10. Yan. Yung flag. Yan, times 100. Then, ang next na iso-zoom natin, yung mukhang castle din sa taas ng bundok. Ito yung normal. Then, times 10 natin. Yan. Times 10. Times 50. Zoom. Yan. Kitang-kita mula dito. Zoom natin. Times 100. Ayan. Balik natin. Times 10. Ito yung normal. Ayan.